Voilà, salam alaikum ne balimaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka hakɛto ɲini k'aw fɛ n ye video tigɛ mɛ n seginna ka na ne balimaw n ye fɛn dɔ de ye a ka bon hakili ma aw bɛ video in partager a ka se maliden bɛɛ lajɛlen ma n'an dalen don an ka wuli k'an sigi n'an sigilen don an ka wuli k'an jɔ n'an jɔlen don an ka boli ka tɛmɛ fadenw na ni ko i bɛ zon ka hɛrɛ tigɛ a b'i faga walima a bɛ kojugu k'i la o de ye Mali ni Faransi ta ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko Faransi bɛ ka bin Mali kan san 10 o b'an ka dugu la lakana zoro duguw bɛ ka jeni mɔgɔninfinw bɛ ka faga u ma min u ma bɔn sanu t'u bolo jama t'u bolo foyi fantanw foyi t'u bolo dugu kunturu bɛ ka jeni ka Faransi to yen Faransi dɛsɛlen an ka mɔgɔ kura minnu nana fanga la olu y'a faamuya k'a fɔ ko cela veut dire que Mali cibaga ye Faransɛw de ye Mali janfabaga Faransɛw don et puis ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ Faransɛw bɛ Kidali sema mɔgɔw bɛ Kidali o bɛ ka mɔgɔ jugu bɛɛ lajɛlen fabriquer Kidali o ni mɔgɔ juguw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Sogɛl ye nin fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna terroriste fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Faransɛw de y'a fabriquer a komi olu mana ka kɛlɛ banni kama Malien denw wulila ka taa contrat ɲini o ni Irisi cɛ o de ma bɛn tubabuw ma an ka mɔgɔ minnu bɛ fanga la o ni Irisi bɛ ka négociation min kɛ pour que Irisi kana k'anw ka jamana k'a kunna wolo balawu min bɛ cela veut dire que k'a tasuma faga o ma bɛn Faransi ma Faransi bɛ fɛ k'i si kɛ ka anw joli min k'anw ka jamana ci cela veut dire que k'anw faga quoi ne balimaw ne b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an k'an faso bila fɛn bɛɛ sanfɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Faransɛ finman minnu bɛ Mali kɔnɔ Asimi ka wuli olu kama k'u minɛ k'u don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile parce que Faransɛw bɛ ka ɲɔgɔn défend u ka intérêt min bɛ Mali la pour que u bɛ se k'u ka intérêt sɔrɔ an ɲɛ b'a la bin bɛ ka kɛ an kan ça veut dire que Faransi bɛ min na Mali kɔnɔ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ ne balimaw wa malidenw wallahi billahi depuis Sogɛl bɔra yan fɛ aw ma attaque kelen ye depuis Sogɛl bɔra yan fɛ a taara tiɲɛ f'u ye ka tasa da f'u ye e ma ye attaque kɛra yan fɛ Kayi sira la e ma ye mobiliw bɛ ka jeni ye e ma ye kojugu bɛ ka kɛ bon ni ça veut dire que ni maliyɛnw ye tiɲɛ fɔ Faransɛw ye dɔrɔn i b'a ye kojugu de bɛ kɛ Mali la o b'a yira ko janfa kojugu kunyanfan olu don ne balimaw Mali bɛna ça veut dire que Mali bɛna sɛgɛn dɔɔni parce que an bɛna an bolo bɔ kafiriw bolo a tɛ bɛn u ma ça veut dire que janfantiw kalabantiw an y'a faamuya k'a fɔ mɔgɔ fagalaw bingalikɛlaw u mana anw ka kɛlɛ banni kama an ko k'an bɛ stratégie wɛrɛ ta ka plan B ta a tɛ ka bɛn u ma subaga ninnu bɛ fɛ ka to an faso la k'an joli min waati bɛna kɛ bilahi an yɛrɛ b'a fɔ ko cela veut dire que n'an tun b'a dɔn ko Asimi tɛ na parce que u bɛna ko sugu bɛɛ de kɛ ka jamana in don ɲɔgɔn na quoi u bɛna ko sugu bɛɛ de kɛ ka marifatigiw lawuli fan bɛɛ fɛ attaques bɛ caya cela veut dire que fɛn kolon bɛ caya quoi bon ni mɔgɔ mɔgɔ min hakili sigi o waatinin kɔnɔ e bɛna fɔ wala Asimi ninnu ka fanga cela veut dire que a donna ta bɔra ta ok Asimi ninnu jɔlen don ka Mali sauver ka malidenw sauver ka tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jala ɲimi Asimi ninnu jɔlen don dɛ maliyɛnw an ka kɛ Ala kama an ka Sogɛl dɛmɛ an ka Asimi dɛmɛ Sogɛl ye tiɲɛ min fɔ comment s'appelle Nations-Unies na a digira Faransɛw la dɛ Sogɛl ye tiɲɛ min fɔ Nations-Unies la a digira Faransɛw la dɛ wa ni ko i bɛ zon ka hɛrɛ tigɛ n'a ma dɛsɛ a b'i faga dɛ ni ko i bɛ zon ka hɛrɛ tigɛ n'a ma dɛsɛ bi la a b'i kɛ yoko fila ye ne balimaw an ka Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ sanu b'an bolo jama b'an bolo pétrole b'an bolo hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ yen depuis Faransɛw y'a mɛn don min na ko Kamara taara négocier ni société min bɛ Irisiw bolo k'o kana Mali lakana depuis Faransɛw y'a mɛn don min na o jigila tigɛla dabu ye sunɔgɔ t'u ye o bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ la pour que ka ko in bali a n'u ka musonin ye bi o ka ministre de défense
ko Florent Parly a k'olu bɛna hɛrɛ cela veut dire qu'on bɛ dɛmɛ fɛn fɛn kɛ ko ni Mali y'a tɛgɛ di Russie ma k'olu bɛna o dɛmɛ bɛɛ tigɛ ne balimaw ni o dɛmɛ tigɛra sisan o ye mun de gɛlɛya parce que se min bɛ olu ye o se tɛ anw ye gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen dɛ tɔɲɔ kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen hadamaden n'i ma sɛgɛn i tɛ hɛrɛ sɔrɔ an k'o bila an kun na dɛ n'i ma sɛgɛn i tɛ hɛrɛ sɔrɔ sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de ye an k'o bila an kun na depuis sisan Mali bɛ cogo min na n'an ko k'an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ sɛgɛn b'a kɔfɛ dɛ sɛgɛn b'a kɔfɛ o sɛgɛn de natɔla don a n'an sera k'o sɛgɛn kun k'o kɔngɔ kun k'o minɔgɔ kun walahi kunkɔrɔta bɛ ɲɛfɛ hɛrɛ bɛ ɲɛfɛ bilahi mɛ n'an ko k'an tɛ kɔngɔ muɲu an tɛ minɔgɔ muɲu jugu kana k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na cela veut dire que k'an ka jamana ci a laban an bɛ taa min an bɛ taa yɔrɔ jumɛn min bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye ne ye fɛn dɔ ye faransiw bolo ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔla la maliyɛnw an k'an hakili gɛrɛ an yɛrɛ la dɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don da kelen fɛ ka jɔ an ka faamaw kɔfɛ k'u dɛmɛ an kana an ka jamana labila mɔgɔ si ye an bɛ sa walima an bɛ balo ne filɛ faransi yan de mais ne ça veut dire que ça veut dire que ne faso o ye ne ninkun de ne faso ne ninkun don ne tɛ jamana foyi bila n faso sanfɛ ne tɛ jamana foyi bila n faso sanfɛ maliyɛnw an ka faransɛw ka minisiri musoni lamɛn walahi yɛrɛ bɛna dɔn ko cela veut dire que ŋaniya bɛ ninnu na ko bɛ ninnu kɔnɔ k'a ɲɛsin Mali ma a ka bon hakili ma an ka lamɛn non vraiment dusukasi bɛ ɲini ka mɔgɔ faga bɔ walahi. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, tout d'abord, permettez-moi de m'associer à l'hommage que le Sénat vient de rendre au sergent Maxime Blasco, mort pour la France. Vous l'avez rappelé, un hommage national lui sera rendu par la nation tout entière cet après-midi. Alors, vous rappelez que je me suis rendue au Mali récemment et au cours de ce voyage, j'ai pu non seulement rencontrer nos militaires engagés sur le terrain et leur dire toute ma reconnaissance et ma fierté, mais j'ai aussi pu rencontrer le ministre de la Défense du gouvernement de transition malien, dans un contexte où, en effet, circulent des rumeurs, voire des informations selon lesquelles le gouvernement de transition aurait l'intention de contracter avec une société de mercenaires. Alors... ko gouvernement min bɛ an kunna bi ko dusu b'u kɔnɔ ka ɲɛsin irisi ma ka irisi wele ka na anw ka jamana kɔnɔ pour que k'anw ka jamana kunna bɔ k'anw ka jamana kɔnɔdenw kisi saya ma ko o dusu min b'u kɔnɔ ko ale sera an ka ɲɛmɔgɔw ma ko kana irisi wele ko mercenaires don ko irisi kana na Mali kɔnɔ ni irisi nana olu ni anw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko olu bɛ o tɛgɛ bɔ anw bolo. n b'i fɛn t'i fɛ o sera kɛlɛ ma n b'i fɛn t'i fɛ o ye kɛlɛ ko ye aw de ko k'aw bɛ taa an ko ko ala ka se n'aw ɲuman ye aw ko k'aw b'aw ka minɛn cɛ aw bɛ bɔ Mali kɔnɔ an ko ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya hali bi aw b'an faso kɔnɔ ni ko tɛ aw kɔnɔ nin kuma caya ko aw de taara ko aw bɛ taa anw dɛmɛ an ma se ka dɛmɛ cela veut dire que don o don kunun ka fisa ni bi ye aw fɔra aw ye k'aw dɛsɛra k'aw ka taa ka bɔ yen. O kuma caya kun ewa maliyɛnw denw walahi bilahi kojugu bɛna caya dugu fitininw ni i y'a faamuya b'a la kɛrɛdaninw la k'a kɛ i n'a fɔ komi cela veut dire que depuis a fɔra ko faransi ka taa jihadisiw kɛra tan Mali bɛ ka attaquer ewa ni faransi tɛ ewa Mali bɛ ci ni faransi tɛ ewa t'as vu quoi u bɛna aw don mɔgɔw kunkolo la de k'a fɔ depuis Mali ni faransi bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ko i ma ye jihadisiw bɛ ka fanga sɔrɔ pour que olu ka to anw bolo yen quoi mais ni Nziga m'o yɔrɔ faamuya ale bɛ wuli Asimi dɛsɛra Sogɛ dɛsɛra non an bɛ waati min na bi gɛlɛya dɔɔni bɛ sɔrɔ a ko la dɛ an bɛ waati min na bi walahi gɛlɛya dɔɔni bɛ sɔrɔ a la mais sɛgɛn kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen dɛ sɛgɛn ko ye hɛrɛ de ye n'an ma jɔ an jɔyɔrɔ la ka sɛgɛn kun ka kɔngɔ kun ka minɔgɔ kun ka tiɲɛ fɔ kafetigi ka buru jala ɲimi walahi an bɛ sa jɔndenya la Asimi ninnu y'o de faamu Sogɛli y'o de faamu o ka sa walima o ka balo olu tɛ Mali ça veut dire que
o bɛ Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ molobaliya o tɛ kɛ Mali la depuis Sogɛl taara ci fɔ u ye o ka ministre musoni filɛ a tun b'u ka assemblée kɔnɔ bi i jɔ n ka kumakan tɔ k'a la a ka lamɛn ni k'u bɛ zon ka hɛrɛ tigɛ nka cɛ ni bese b'a bolo a b'a fara i kun ni k'u bɛ zon ka hɛrɛ tigɛ ni jele b'a bolo a b'a ci i kun na ni k'u bɛ zon ka hɛrɛ tigɛ ni marifa b'a bolo a b'a ci i la an ni Faransi ta bɛna kɛ o de ye. Contracté avec une société de mercenaires. Alors, j'ai eu l'occasion de dire très clairement et très directement au ministre malien ce que la France pensait de Wagner et ce qu'elle pensait des mercenaires d'une manière générale. Je lui ai dit aussi ce que la communauté internationale en pensait. Et je le redis ici, devant la représentation nationale, si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera, il perdra le soutien de la communauté internationale, qui est pourtant très engagée au Mali, il abandonnera des pans entiers de sa souveraineté et il suffit de... Ko ni Mali ye contrat signé ni irisiw ye mercenaires ye ko Mali bɛ perdu communauté internationale ka dɛmɛ la Maliens an ka bila an kun na n'an bɛ sana dun an ka sana dun n'an bɛ bu tobi an ka bu tobi n'an bɛ bin tobi an ka bin tobi ça veut dire que saya don balo tɛ yen walahi ninnu ye jɔnmaya ta ka ɲɛsin anw ma ninnu bɛ ka molobaliya kɛ anw na ka bon hakili ma Malien denw bɛ ka sa cogo min na hali olu ka wulu tɛ faga ten Malien denw bɛ ka sa cogo min na i y'a faamuya b'a la Malien denw bɛ ka daji cogo min na hali olu ka basa n'i y'a faga aw bɛ taa kiri de aw bɛ taa kiri nin bɛɛ bɛ ka to yen k'olu to yen o dun nana kɛlɛban de la kɛlɛ ma ban wa an dɛsɛra k'an yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana tilara fila ye olu yɛrɛ fila b'o olu bolo hali kelen tɛ anw yɛrɛ bolo fila bɛ Faransɛw bolo an ka jamana n'i y'a tila sigiyɔrɔma 3 ye fila bɛ Faransɛw bolo o ni jahadisiw bɛ ɲɔgɔn ye yen u b'u ka bɛnbɛn siri yen nɔ ka tila k'an ka dugu k'u bombarder ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ ni nin tɛ bingali ye aw k'a fɔ ne ye mais comment ça s'appelle ne ka dugu n ka dugu dɔ kana ka ne bɔ n ka dugu kɔnɔ k'i sigi n ka dugu kɔnɔ ne yɛrɛ se ka don n ka dugu kɔnɔ o tɛ bingali ye ne ni matu bɛ ɲɔgɔn na sisan dɔ nana k'a bɛna kɛlɛla fara la i y'a faamuya b'a la ka ne labɔ n ka dugu la wa ale yɛrɛ ni matu b'o dugu kelen na ne tɛ se ka taa yen nka cɛ o tɛ bingali ye n'aw ma se ka Mali kɛlɛ ban n'an ko k'an bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele k'o kana anw ka kɛlɛ ban k'aw bɛ ka hɛrɛ min di anw ma k'aw b'o hɛrɛ tigɛ n'aw de bɛ ka fiɲɛ di Mali ma a y'a tigɛ n'aw de bɛ ka Maliens balo a y'aw ka hɛrɛ tigɛ Maliens denw an ka jɛ ni nin ye dɛ wa an k'an sigi a kan ninnu bɔtɔla Mali la ninnu gɛntɔla nka cɛ sɛgɛn b'a kɔfɛ dɛ sɛgɛn b'a kɔfɛ mais fɛn dɔnbali ni Faransɛ fimaw ni jugusagow olu b'a ta de k'a kɛ wasoko ni i y'a faamuya b'a la k'a kɛ ça veut dire que olu ye Faransɛ fimaw de olu tɛ Maliens ye ko jugu fɛn fɛn bɛna kɛ olu bɛna turu ta de ka da an ka ɲɛmɔgɔw kun or que tubabuw ka laɲini o de ni olu ma to yen Mali ka ci ni Maliw bɛna irisiw de wele ça veut dire que Mali bɛɛ ka daji parce que ni irisi nana tiɲɛ bɛ dɔn ni Wagner jiginna Mali kɔnɔ bi olu b'a bɛɛ de nettoyer ni Wagner nana Mali kɔnɔ bi ni Faransɛw de tun ye Mali janfa o bɛ dɔn ni Faransɛw tun tɛ k'u ka baara kɛ a bɛ dɔn ça veut dire que ni Wagner nana 6 mois in kɔnɔna na u bɛ Mali ko k'a jɛ Maliens denw b'u daji tu Faransi kunna nin bɛɛ kɔnɔnafili b'u kan depuis Sogɛl taara tiɲɛ f'u ye n ka cɛ dabu ye sunɔgɔ t'u ye ko ni Mali ye contrat signé ni irisi sɔrɔdasiw ye ko mercenaires don k'olu b'u bolo bɔ Mali bolo mais siɲɛ joli aw bɛ ka nin fɔ siɲɛ joli aw bɛ ka nin fɔ siɲɛ fɔlɔ aw ko ni Asimi tora fanga la ko aw bɛ taa Asimi m'aw bo visé Asimi kɛn bɛ ka bandaw bɔ yen u ka président yɛrɛ kumana n'o ye Macron ye ko ni Asimi ma fanga bila ko k'olu bɛ bɔ Mali kɔnɔ Asimi m'u jaabi o kɔfɛ u nan'u sigi tuguni a ko non k'olu tɛ taa dɛ ko takuba de bɛ na takuba k'o de bɛ na ko Barikani bɛ taa o de k'a bɛɛ mɔgɔ kelen de jusque ka nin duloki in bɔ ka duloki wɛrɛ don
Assimi ma kuma u laban nana tuguni ko olu tɛ taa k'olu bɛ to yen maliyɛndenw an k'an jɔ an ka ɲɛmɔgɔw kɔfɛ Sogɛl Kokala Mayiga cɛfarin don Asimi Goyita cɛ don ninnu bɛ Mali fɛ wa ninnu ye baara kɛ depuis Ala ka Mali da ɲɛmɔgɔ ma se ka nin ci fɔ dɛ ɲɛmɔgɔ si ma sɔrɔ min delila ka nin ci fɔ an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la u bɛ fɛ ka na kɔngɔ bila an na n'u nana kɔngɔ bila an na an ka kɔngɔ muɲu n'u nana fagaliw caya ka atakiw kɛ an ka nin bɛɛ ku sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ de ye walahi bilahi ninnu t'an to yen dɛ en tant que mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi n'u ja jɔlen don n'u tɛ siran n'u b'u faso fɛ cɛ faransi tɛ ninnu to yen ten dɛ a jɔn de bɛ se ka ninnu kunna wolo jamana kɔnɔdenw jɔn de bɛ se ka ninnu dɛmɛ jamana kɔnɔdenw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliyɛndenw nin ye video fitinin de ye ka lase aw ma aw yɛrɛ ye muso kumakan mɛn ko ni irisi ça veut dire que olu tɛ fɛ irisi ka na ni irisi nana olu bɛ bingali min na Mali kɔnɔ o bɛ dɔn ni irisi nana olu bɛ ka Mali ci ça veut dire que u ka suɲɛni n'u ka kojugu a bɛɛ bɛ ye quoi c'est pour cela que u tɛ fɛ irisi ka na ko mercenaire et mercenaire joli b'olu bolo français ma minɛ Centrafrique mercenaire ye pour que mɔgɔw da tɛ maga o la français ka minɛ Centrafrique a bɛ ka taa ni maramafɛnw ye a bɛ ka taa ni kɛlɛkɛminɛnw ye u y'a minɛ Centrafrique o tɛ mercenaire ye mercenaire ya bɛ tɛmɛ aw nana ko aw bɛ Kidali kɛ Mali ye Kidali ma se ka kɛ Mali ye mais aw bɛ yen san 10 aw bɛ yen aw tɛ ka sa foyi foyi tɛ k'aw sɔrɔ bingali bɛ tɛmɛ o kan la famille saya don balo tɛ yen anw bɛ faransi yan de mais Mali ka bon anw bolo ka tɛmɛ faransi kan hali ni sara o b'i su bila balankari kɔnɔ ka taa n'i ye Mali kɔnɔ foyi tɛ anw bolo ka tɛmɛ Mali kan n'i ye miliyari sɔrɔ faransi yan i bɛ taa du jɔ Mali de kɔnɔ an ka kɛ an faso fɛ hali n'i ye miliyari sɔrɔ yan i bɛ taa du jɔ Mali de kɔnɔ an k'an faso bila fɛn bɛɛ sanfɛ k'a to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ k'u sankɔrɔta ça veut dire que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ faransi an bɛɛ ka jɔ an jɔyɔrɔ la k'an ka ɲɛmɔgɔw soutenir n'u b'an bɛɛ bila avion kɔnɔ ka taa u k'an bɛɛ bila kɔnɔ n'u bɛ ça veut dire que n'u bɛ sanpɛrɛn jigin an kan u ka jigin an kan mais nkalon bɛ tɛmɛ nin kan nkalon bɛ tɛmɛ nin kan aw tɛ se hɛrɛ tɛ yen maliyɛnw bɛ ka sa aw dɛsɛra ka paga kɛ diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ bɛ yen sɔrɔdasi 103 o bɛ Mali kɔnɔ mais ça veut dire que paga a ko anw ka to jugu sago denya la olu ka anw joli min o k'an ka dugukolo fɛn bɛɛ suɲa k'anw to ça veut dire que k'anw to saya bolo maliyɛndenw aw kana sɔn dɛ i m'a ye depuis Sogɛl taara ci tigɛ u kan yen nɔ depuis Sogɛl ye Bisan ta u nɔfɛ depuis Sogɛl bɛ k'u can i m'a ye attaque dɔ kɛra Kayi sira la nin bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga la k'u nɛgɛ bɔ anw na an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ fanga la k'u nɛgɛ bɔ an na an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini o tɛ bouger ka taa yɔrɔ si wa irisi bɛ na Mali kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile c'est comme ça an ka musoni lamɛn musoni subaga an ka subaga in lamɛn. Lui sera rendu par la nation tout entière cet après-midi. Alors, vous rappelez que je me suis rendue au Mali récemment et au cours de ce voyage, j'ai pu non seulement rencontrer nos militaires engagés sur le terrain et leur dire toute ma reconnaissance et ma fierté, mais j'ai aussi pu rencontrer le ministre de la Défense du gouvernement de transition malien, dans un contexte où, en effet, circulent des rumeurs, voire des informations selon lesquelles le gouvernement de transition aurait l'intention de contracter avec une société de mercenaires. Alors, j'ai eu l'occasion de dire très clairement et très directement au ministre malien ce que la France pensait de Wagner et ce qu'elle pensait des mercenaires d'une manière générale. Je lui ai dit aussi ce que la communauté internationale en pensait. Et je le redis ici, devant la représentation nationale, si le Mali engage un partenariat avec des mercenaires, le Mali s'isolera, il perdra le soutien de la communauté internationale, qui est pourtant très engagée au Mali.
Il abandonnera des pans entiers de sa souveraineté et il suffit de regarder ce qui se passe en République centrafricaine aujourd'hui. Et loin de diversifier ses partenariats, le Mali s'enfermera au contraire dans un tête-à-tête avec une société de mercenaires. Alors pour nous, les choses sont claires. Il n'est pas possible de cohabiter avec des mercenaires. Et dans ce contexte, les propos du Premier ministre du gouvernement malien tenu à l'Assemblée générale de l'ONU samedi dernier sont inacceptables, car accuser la France d'abandonner le Mali au lendemain de la mort d'un de nos soldats, c'est proprement indécent. Sogel, ala ka barka do sogel la. Ala ka barka do sogel la. Ko sogel est mieux fort et Nations Unies kono ko olu ma jene bi ko olu ma jene sini. Ne balmo. Nga che ko be inde wallahi billahi ko be. Naw be wuli ay wuli naw te wuli ayaw sigi nu be ko da malika ka bo hakilima. Parce que che ba fla min be wallahi billahi nu ma dese cela veut dire qu'on be mali nege bo ana quoi. Nous ma dese o be mali nege bo ana mais anta blade on de tanga jamana e aw be no masaka kele la fara ban aw masaka jahadisu ba aw yere be ka jahadisu fabriquer aw ni jahadisu be si salon kelen kono aw ni jahadisu be dumuni ke minan kelen kono aw fora ko aw desra ko mo wore be na o kele yoro be mi o kuma cha yoro be mi ni mercenaire do ko malé on de tru wole malé on de tru no fe aw ka mumbo ola cha ne fama ya danyete ni bengali keneka ça veut dire que ka seira quoi. Mais Assimi rigole pas, Sogel il rigole pas. Sogel non mais ngo Sogel non ngo flake tedo billahi Sogel e wara de billahi e wa hara nyato komi ne balmo ni mbora yeno Assimi Koita ni be feka fanga ka nya ibolo français fima munu be Mali kono o mele ku do wola a folo joni Kasum Tapo mine ka do kasola no bora no comment s'appelle Kaujimi mine ka do kasola ninte wati kati sigi ka fiba ka ministre Buruja ante jana ede wati mina malen dem bela jelembe ka tegera fo Sogel ko asimbe ka Sogel Buruja dongodo o dura be Asimi bulu ka Kaujimi mine ka do kasola aka nem mine ka bo andala ni o bora no rasbat di sako ba faso denjugu fen be no be ka français deme ka intérêt koso Assimi Koita nunu be mine ku be do kasola adura bi bulu afanga bila asebiye adura bi bulu afanga bila asebiye faso denjugu fen be tuabu fiman fen be denjugu fen wolo la Mali kona be mine ka be do kasola on en a marre. Sogel be ka min ke cɛya baara do faso kanu do hɔrɔnya do danbe do ça veut dire k'a ye Mali bila fɛn bɛɛ sanfɛ a be sa woloma a be balo mais a t'a faso labila foyi ye Sogel be ko baara kɛ bi maliyɛn den bɛɛ be ka tɛgɛrɛ fɔ Kaujimi sigilen do media kuntanw na ka Sogel dɔgɔya Assimi Koita Kaujimi minɛ ka do kaso la a ka taa bo kɛ palan kɔnɔ ni o bɔra yen nɔ Kasum Tapo français do a minɛ ka do wo la parce que Kasum Tapo be ka boni mi Sogel ye faso nafolo suɲade a donna ta c'est pas le moment o waati tɛ sisan ye n'u tun b'a dɔn ko gɛlɛya min bɛna Mali sɔrɔ n'u tun b'a dɔn ko faransiw bɛ fɛ ka fɛn min kɛ anw na wallahi billahi u tɛ kuma mais komi tubabuw don u mago t'a la Mali cira bi olu ka hɛrɛ b'o de la maliyɛn denw ka sa bi olu ka hɛrɛ b'o de la k'u faso défend u faso tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye faransi Assimi Koita nin de bɛ ne bolo k'a f'u ye comment s'appelle Kasum Tapo Kaujimi Rassa ani français fiman fɛn bɛ n'o bɛ ka faransi défend u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ don kaso la a se b'i ye a fanga b'i la wa n'u y'u minɛ pas baga tɛ bɔ a la c'était ça la famille pour que vidéo kana